एक दर्शक हो जाएगा सूरज की दीवाना। एक दर्शक जो इस मैदान के करीब है मगर जब झकास की बारी आई तो झकास जाने के लिए तैयार है। आपने और खिलाड़ी 100 लोग चल रहा है जैसे कि समापन होगा एक तरफ से रूप से दोनों या फिर
আবার লাল পোশাকের মধ্যে যে রয়েছে মারিয়াসি একটা সুন্দর পাস ছিল কিন্তু পাস মনে হয় বিপদে চলে যাবে। সমস্ত দর্শকবৃন্দ আগামীকালও আপনারা সঙ্গী সাদর আমন্ত্রিত থাকবেন। অবশ্যই আপনারা আসবেন যে আগামীকাল দল পার্টিসিপেট করেছে টুর্নামেন্টে প্রত্যেকটা দল কিন্তু নিজেদের এলাকায় চর্চিত দলের মধ্যে একটা নতুন করে কাহিনী এখানে রচনা হবে আগামীকাল। অবশ্যই আপনারা আসবেন। প্রথম খেলা হবে আহার জাপা, তার বিরুদ্ধে থাকবে আপনি শঙ্করপুর আসছি, তারপর আইকনিক ফাইটার এবং কালেশ্বর মহাদেব আসছি ভীষণ আসছি। পঞ্চম নম্বরে খেলা হবে সরেন স্পোর্টিং বনাম রোহন স্পোর্টিং। ষষ্ঠ নম্বরে খেলা বাবা ফাইনান্সি বনাম মুস্কান আসছি। সপ্তম নম্বরে খেলা আরিস পটকা এবং তার বিরুদ্ধে থাকবে শান্তিবাস সাক্ষী সঞ্জীব। এবং প্রথম চক্রের শেষ খেলা গত সংস্করণে তো এই 16টা দল পার্টিসিপেট করেছে আগামীকালের জন্য। অবশ্যই আপনারা 9টা পর্যন্ত এই আজকের বিজেতা দল এবং আগামীকালের বিজেতা দল ওই দুটো দল কিন্তু ফাইনাল খেলবে আগামী 17 মার্চ রবিবার। তার সাথে সাথে আজ থেকে 17 তারিখ পর্যন্ত আমাদের যে সমস্ত পাড়াগুলি বা হাউস যারা ভাই রয়েছে তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা পাড়া ছেড়ে চলে যাবেন। পাড়া শুভারম্ভ হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে আমাদের জেআরসি রাজাবাসার যে সমস্ত সক্রিয় কার্যকর্তা যাদেরকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয় কিন্তু স্কোর করতে পারে না। সমস্ত খেলোয়াড়দেরকে যে খেলা এখানে পরিবেশন করেছেন আউটস্ট্যান্ডিং। শান্তি শৃঙ্খলায় এই অনুষ্ঠান আগিয়ে যাচ্ছে করে আনন্দ উপভোগ করুন। খেলার জন্য এই খেলোয়াড় বেশি করেছিল, এখানে ব্যাট করেছে কিন্তু ছিল না। এবার 14 নম্বর খেলোয়াড় তার কাছে কিন্তু পাওয়ার শুটিংয়ের জন্য আবার খারাপ জায়গায় বলতে রিলিজ করা গেল। দলের সমস্ত খেলোয়াড়দেরকে রেডি অবস্থায় রাখবেন। এখানে সম্ভাবনায় কিন্তু দাঁড়িয়ে করে কম সময় বল রিলিজ করেছে।
शांतनु शांतनु काला कार्तिक शोभा आठ जन जहाँ कोऑर्डिनेशन मैं कोऑर्डिनेशन माध्यम से क्वालिटी सुযোগ দেয়া গেলে बॉल बाकी कंट्रोल करेगा लापड़ा को चलाएगा किंतु मतलब ना पाए और पाए अच्छी ना कंट्रोल बोल देंगे ना एक एक दर्शक हो जाएगा सूरज की दीवाना एक एक दर्शक जो इस मैदान के करीब है क्या देखा वाकई कमाल का ये शॉट है और एक शून्य की बढ़त बनाने कामयाब हो चुके हैं इस बार नाड़ी एफसी इस बार आगे बनाते हुए फिर से दूसरा मौका बना सकते हैं ये तो हो गया बिल्कुल सही जगह पे मगर ये दूसरा गोल होते होते बचा है दो शून्य की बढ़त बनाने का और एक मौका ऐसा ना हो इस बार काउंटर हो जाए जगास की तरफ से और मैच में वापसी हो जाए हम सभी ने देखा 10 नंबर के खिलाड़ी जयंत का निशाना और भव्य दर्शकों को बना चुके हैं अपने शूटिंग का दीवाना हाल ही में एक बड़ा टूर्नामेंट सफल हुआ था बागुरिया के टोला गुरुनानक में जहां पे उस टूर्नामेंट में मैराथन टूर्नामेंट में एक चमचमाता हुआ हीरो बाईसाइकिल रखी गई थी अपने खेल के बदौलत अपने टैलेंट के बदौलत अधिकार जमाना था जवान जयंतों ने आखिरी है दूसरा को गोल रक्षक को समझ पाया तब तक फिर से एक बार गोल में तब्दील हुई इस बार 3 नंबर की बात आ रही थी शोभा जिनकी तारीफ में खत्म रखने का मौका साथ भी जाएगा सभी भारत में जगह साथ भी जाएगी शुरुआत से लेकर हमारे जो दर्शक यहाँ उपस्थित हैं ये